Madam Sujat, architect of modern Tripura, thoroksa engineer nok tangu. Engineer hai, bojojo engineer apa no? Ini engineer hai. Boleh wan somung kuat, lahok mung hasal, halo pernah hamzaku. Itu sehamna di sudut malia. Bokong umur ini sih ini usun selalu yang kayak matangka. Aku sini orang yang putih. Koti panu. Jom ketang dongan cina otika kamu. Jom orang yang dongan kayaknya. Cap jangan ngapung guys. Hari bisa tuh satu naik. Jodoh kurang tansaman naik. Jom ketang dongan harus. Kasih. Ini di sini saya 19 Agustus important. Awan saya bawa kesana kam. Saya cakapin kam. Tahu चिकेन चलाई सरना है उन लोगों के खुपड़ी में डालना पड़ेगा तब ना नरक दिन उस तारीख छाइमा ना बोले उस तारीख 19 अगस्त ना 19 अगस्त तब lebih important sini hal itu wakera 184 জন রাজধানী বসং 184 নম্বর রাজধানী আসাইমানি সাল Do, aku bakal bising usaha kita nas dahulu di bawah bising nada,